Lex, back up Lex. I see my eyes upon your face, oh Jesus. I see my heart responding to you, love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. The Spirit of God, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I see my eyes upon your face, oh Jesus. I see my heart responding to you, love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. Lord, I need your presence, Lord. Lord, I need your presence, Lord. The Spirit of God, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, let this be a sweet
song to you, pouring out a sacrifice of praise. Let this be our worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a sweet song to you. Yes, Lord. Let this be the most that I can give. Let this be the most sip from my heart for you, my King. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Mayong buntag sa tanan. Mingaw man. Mura mang naagihan og bagyo. Linog day. O karon ang panahon nga magatuon na to sa kita sa pulong sa atong buhing nga Dios. Kung Sunday school akong gihatag kay Sister Maika. Praise God, maayong buntag sa tanan. Hallelujah sila. Maayong buntag sa tanan. Amen. So karon no magatuon na pud kita sa
gamayng pulong sa tong buhi nga Dios karon ang takna nga maminaw kitag pag-ayo karon pod ang takna nga ah, atong i-open atong hearts and mind diha sa tong buhi nga Dios. Amen. Amen. So atong tema karon is walking in God's light. But before ta mag-start na, ako ginahangyo si Pastora Maricel sa pag-ampo. Walking in God's light. Paglakaw sa kahayag sa Dios. Walking in God's light, nagapasabot kini nga pagkinabuhi nga guided by God. Amen? Amen. Pinaagi sa iyang pulong, sa iyahang kamatuoran o iyahang presence or ang iyang presensya. Mao kini ang pagsunod sa Ginoo even if sometimes difficult siya or lisod yun siya. Amen? Sometimes lisod yun mo sunod diha sa tunggoy nga Dios. Amen? Kay tungod kita tao ra jud. But kung kita magpabilin sa iyahang kahayag, kita makaangkon og right direction, makaangkon ta og pagkabalaanon or holiness, and makaangkon ta right relationship to others, and also wisdom og ang new and transform life or change life. Amen ba? So, karong adlaw atong tuna ng important lessons or mga point kung unsa gyud ang meaning sa paglakaw sa kahayag sa Dios or truly walk in God's light. So, gamay lang ni siya, 5 lang ni siya ka point. Number 1 is guidance. In Psalms 119 verse 105, lihog ko basa. Psalms 119 verse 105. Amen. Ang pulong sa atong buhi nga Dios mao tultol kanato ug mao ang atong kahayag padulong sa agianan nga atong pagaadtuan. Amen. Ang pulong sa Ginoo nagahatag kanatog direksyon sa kinabuhi. Lagtabang kini kanato aron makahimo tag saktong pagpili ug makahimo tag saktong point sa atong kinabuhi ug kini nagapugong sa atoa nga magwalk ta in the wrong path. Amen. Ang guidance sa Ginoo nagahatag kanato og direksyon sa atong kinabuhi aron kita dili ta muliko sa wrong na dalan, dili ta moadto sa mali nga dalan. Amen. Example ana, kabalo na ka as Christians, kabalo na ta kung unsa ang tama ug mali. Amen. Apil na ko ani diri ha. Kabalo ta unsa ang tama ug mali. Pero kabalo po ta nga ang Ginoo kabalo maghatag og forgiveness. Forgiveness is if kita mo mag-pray diha sa iya ha. God's words help us choose wisely instead of following bad influence. Amen. Ang iyang pulong nagagiya ka nato sa direksyon nga tama. Ang iyang pulong nagagiya sa atoa sa kung asa ta padulong og siya nagaguide sa atoa. Number 2, holiness. In 1 Peter verse 1 to 15, 1 Peter 1:15, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaanon kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang paglakaw sa kahayag sa Dios nagapasabot nga pagpuyo usab kita nga limpyo diri sa kalibutan. Magpuyo kita nga balaanon nga magkinabuhi nga makapahimuot kaniya ug makalikay ta sa mga sala. Amen? It's what you call holiness in life. Pray and ask forgiveness to God.
Kung kita naisala nga nahimo, kabalo ta nga ang Ginoo kabalo magpasaylo. So we need to pray sa Ginoo pag natay mabuhat nga sala, and ang Ginoo mag-forgive sa atoa if ang atong kasing-kasing kanang tawag ana kanang truthful gyud kaayo sa iya ha. Kanang matinud-anon nga mga yung pagpasaylo diha sa atong buhay nga Dios. Para sa nasa eskwelahan, kita as mga students, kinsa nakasuway na diri nga mag-cheat. Amen. Daghan no. Daghan gyud nakasuway nga mag-cheat. Dili matan nyo perfect. Kita wag gyud nyo tanan murag naka ano sa ingana. Pero kung nahimo na to nimo dati, himuon pa ba nimo karon? As Christians, himuon pa ba nimo karon? Ako'y nadunggan nag-amen ba? Himuon pa? Dili na jud na no. Dili na nato na himuon kay tungod kabalo na taon sa ang tama ug ang mali. Amen? Ayo. Amen? Amen. Number 3, fellowship. 1 John 1:7. Lihog kog basa, 1 John 1:7. Unsa kay itong first? Guidance. Second. Third. Fellowship. 1 John 1:7. Ako na lang. 1 John 1:7. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalan. Ang kahayag sa Dios nagdala og panaghiusa ug maayong relasyon sa matag usa. Amen. Kini nagtudlo kanato sa paghigugma, pagpasaylo ug pag-atiman sa uban ug pag-care sa others. Ang kahayag sa Ginoo nagabaton sa atong matag usa nga mag-fellowship sa matag usa or unity. Amen. Kung naata sa kahayag or kung kanang nagalakaw ta sa kahayag, makabaton pud ta nga mag-fellowship sa matag usa. Mag-fellowship sa ibang tao, and lisod gyud kay buhaton ang iban kay giingon gyud sa pulong sa Ginoo, love your neighbors as you love yourself. Mahimo ba nato na? Amen. Nag-iiban nga kanang nag-ingon na sa pulong sa Ginoo, love your neighbors as you love yourself. Pero ang imong kasing-kasing dili gyud maatim nga mo love sa imong neighbors, di ba? Nadyoy ingana. Pero karon kita as Christians nga nagalakaw na sa kahayag sa atong buhay nga Dios, kailangan na gyud natutun-an nga we have to love our neighbors even if it's difficult, di ba? Lisod kayo na lalo na sa mga taas of pride, lalo na sa mga wala pa dira sa atong buhay nga Dios, lisod kayo nila na mahimo. Amen. Pero kay kita naa naman ta nahimo na ba ninyo na? Amen, nahimo na daw. Number 4, discernment. Discernment or knowing the truth. 1 John 4:1. Mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuong nga ang espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kun gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanuha sa tanang dapit. Ang paglakaw sa kahayag sa Dios, makatabang kanato nga mahimong maalamon or have wisdom ug mabinantayon sa kung kay kinsa ta mo tuo. Amen. Instances akong share ko lang ha. Instances akong classmate katong naga OJT pa ko is kanang kanadjong may mga tao nga kanang magsige jog adto sa balay pastoral sa tawag ana. Kanang mag-share og word daw ni God. Basta mga ingana daw. Ato nga time devoted kay siya as Catholic. So nagabasa daw siya Bible ato. So
gilet daw niya ba nga kanang mag-ato gito silang balay para anuhon silang pulong sa Ginoo. So kuan nila. Tapos giingon daw sa kato nga babae nga kanang si Jesus daw is hapit na daw mobalik ug makita daw siya sa China. Ba? Kuya kay sila kay kabalo sila kung asa mo adto si ang Ginoo kung asa gid siya mo appear daw pag kanang sa ulahing mga adlaw. Ana god makita daw ana daw siya nga nag-prophesize daw si God sa iyaha nga makita daw si God dito sa China na daw dito ang Ginoo. So kato tong pagkabalo sa akong classmate or pagkakunya nga dili na magindi maayo nilang kinaistorya diri oy gipahawa niya. Kato pag daw nga time na daw ni sulod nga kanang evil go daw sa babae kay gisinggit-singgitan na daw sila kanang daghan na daw kay giistorya gud sila nga dili mao. Tapos ato taud-taud daw kay nikalit lang daw nga okay po mga na nikalit lang ito kalma ang anong babae. So dito niya naman nga kung dili ta kaayo kung wala ta gabasa sa pulong sa atong buhi nga Dios madala gid ta sa mga inga na mga false teaching, di ba? Madala gid ta kay we're in the last days na giingon ga dito sa Matthew 24:11 nga daghan daw mga propeta nga sa ulahing mga adlaw daghang mga nagpakaaron nung mga propeta. Tama ba to? Basta kato siya. Dagan daw ging ato sa last day. So, kita as Christians, nakabalo naman ta sa kamatuoran ug nagabasa man ta sa Bible, dili kita magpagdala sa mga ingato nga mga teaching sa iban. Amen? Amen. So, number 5 o katapusan, transformation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kinsa magabasa? 2 Corinthians 5:17. Amen. Kung kita maglakaw sa kahayag sa Dios, ang atong kinabuhi mausab pod. Amen. Ang Dios nagbago kanato gikan sa atong daan nga makasasala nga mga paagi ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi nga makapahimuot sa iyaha. God transforms us sa atong sinful nga kinabuhi into new life that pleases Him. Amen. Kinsa mga na-transform diri? Taas kamot. Amen. Daghan kita halos tada na transform gyud ta ninyo tungod kay ang Ginoo naa sa tuwa. Kung ikaw sa una gapamalikas, kung ikaw sa una kanang nagapagutbot, kung ikaw sa una dili mo tuman sa sugo sa imong ginikanan, karon bag-o na bata? Amen. Bago, isa na lang ginag-amen. Bag-o na bata? Amen. Tarungan na inyo amen ha? Bag-on na ta. Amen. Ang paglakaw sa kahayag sa Dios, isa ni siya ka daily choice sa tong kinabuhi. Kung magpabilin ta sa iyang word, magkinabuhi ta nga holiness, o maghigugmaay ta sa matag usaw or mag-fellowship, o gamito na ta ang atong wisdom, o pasagdan ang Dios nga magbago sa atong life, ang atong kinabuhi mahimong kahayag na makabadala sa uban ngadto kaniya. Amen. Gusto ba mo nga ang inyong mga kahayag, inyong life is ma-share ninyo sa iban? Amen. So ingana ang atong purpose diri sa kalibutan, no. Mo na atong purpose diri sa world ang kanang share og pulong sa iban aron sila pod maluwas og kanang og mobalik gyud diha sa tubay nga Dios. Amen. Amen. So malang to akong Sunday school. Unsa kay ito number 1? 2 3 4 5 transformation. So kato lang no, akong ginangyo sila pastor ko na madugang.
So, kay wala naman ako ginabalik sa MC. Amen. Hawag kayong pulong sa Ginoo, no? Kinsa may nakakaton. Isa na nakainomdom. Murag wala. Mayroon nga nag-amen God. Welcome God ang tanan nga nadre sa Balay Alumpulano atong kantahan matagusa og sa katawon Dex. Palaban kay Ari. Manindog ta sa atong lingkuranan o kumustahon atong matagusa. Nuting ataw Kamalipayang nanaghius Kung kumustahon ang matagusa kay sa lagsara ba ta magkita? Kay sa kasimana kay sa ra kita magkita. Kamalipayan sa imong panagwan Kamasanagan gayud sa kanunay Ang himaya gayud sa Diyos magalipay O kumusta pagkat sa kuhigala Kilabihan kayo na kong mingawa Sa kadugay sa Panahon nga wala ta magkakita O kumusta pagkat sa kuhigala Kailabihan Kayo na kong mingawa Isaragyot kita sa lawas ni Kristo O Kumusta pagkat sa kuhigala Kailabihan Kayo na kong mingawa Sa kadugay sa panahon nga wala ta magkakita O Kumusta pagkat sa kuhigala Kilabihan na yun akong bigaya Isaragyot kita sa lawas ni Kristo Usaragyot kita sa lawas ni Kristo. Praise God. Kung yung tamang lingkod. Nakamusta ba ang tanan? Basig na imang luod, wala na kumusta ha? Karon ng panahon na ato na pong balikan atong gimbuhi nga Dios sa pinaagi sa pagpasalamat ug pagpasidungog diya sa iyang pangalan. Kinsay magaw na magpasalamat diya sa buhi nga Dios. Oh, bigla nagmingaw kay nagpasalamat. Wala may kadaugan ng mga tao ron. Wala jud. Oh, praise God, kinsa pa?
Amen. Dalayon ko atong buhi nga Dios. Kinsa pa? Di nga gid ba basta pasalamat ba. Diya sa likod wala. Oh, kung wala na, ako na nakuha ng last no. Ako kung ginapasalamatan atong buhi nga Dios tungod sa iyang kanunay kaayo o kanunay pagamping sa kinabuhi nga wala pa gid niya gikuha. O sa tanang blessing nga kanunay niya ginabubo. O sa dugang kusog kabaskog. Usay na yung mga kaluyahon pero ang Ginoo kanunay ko'y naga una matag sa kinabuhi. O kung akong ginangya si Sister Alex sa pagampo sa mga pagpasalamat. Amen. Kinsa na yanda mo dahil sa atong buhi nga Dios? Hinayman, kinsa yanda na mo dahil sa atong buhi nga Dios? Akong ginatag ang tanang panahon sa atong worship time. Praise God! God is good! Hala, namingaw. Naunsan ni? Niagi lang linog? Sige, God is good! And all the time. So, ginangin akong tanan kaigsunan sa pagpanindog kung aduna kamoy Biblia atong pag-aukabon sa Psalms 100. Akong pagabasahon og sunda lang sa inyong mga mata. Psalms 100. Awiti nga malipayon ng Ginoo tibuok kalibutan. 2. Simbaha ang Ginoo uban sa kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. 3. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita iya. Kita iyang katawhan og iya kitang panon. 4. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang kuluyanan og dayga siya didto. Pasalamati og dayga siya. 5. Ang Ginoo maayo muluntad ang iyang gugma ingon man ang iyang pagkamatinugtaan hantod sa tanang kaliwatan. Amen. Maayo ba atong buhi na Dios? Amen! Amen. So karon kay igsunan atong dayigon atong buhi na Dios pinaagi sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagpakbak. Kung sa English pa, make a joyful noise para sa atong buhi na Dios. Amen ba? Amen. Hallelujah. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit o maghugyaw, balaan gamhanan nga Dios. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit o maghugyaw, balaan gamhanan nga
ikaw sa way katapusan. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaygo pagsimba, ibayaw ang atong tumong. Mulusong mo sayang mo sigit o magulaw, balaang damhanan na Diyos. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban, nandun sa kahanturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban, hantod sa kahanturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban, hantod sa kahanturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Padayon ka kaigsunan. Maayog yun atong buhay na Diyos. Hallelujah. Maayog yun, maayog yun, maayog yun ang Ginoo. Maayog yun, maayog yun, maayog yun ang Ginoo. Ipagawa sa baba mo ang kaayuhan niya. Maayog yun ang Ginoo. Maayog yun. Maayog yun, maayog yun, maayog yun ang Ginoo. Maayog yun, maayog yun, maayog yun, maayog yun ang Ginoo. Ipagawa sa baba mo ang kayuhan niya. Maayog yun ang Ginoo. Musayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Lukso ta kay luwas na ta. Mudagan ta. O musinggit og hallelujah, kay ikaw gako sa gingharian magiusa ta. Maayog yun, maayog yun, maayog yun ang Ginoo. Maayog yun, maayog yun, maayog yun ang Ginoo. Ipagawa sa baba mo ang kaayuhan niya. Maayog yun ang Ginoo. Musayaw kaigsunan. Musayaw, sayaw ta
sayaw ta sa iyang presensya. Mulukso ta kay luwas na taa. Mudagan Huwag mo singit o hallelujah. Ka ikaw ako sa gingharian mag-iusata. Ka ikaw ako sa gingharian mag-iusata. Ka ikaw ako sa gingharian mag-iusata. Ganap ug mapusog nga palakpak atong na Dios. Praise God. Kita ninyo tanan maghiusag sa langit. Amen. Padayon ta kay igsunan. Handa kami, O Diyos, na mga anak mo. Mag-awit o pagdaig, magkasaya sa kalipay, alam kanimo. Kay imo mingipili, andiya kami, O Diyos, na mga anak mo. Mag-awit o pagdaig, magkasaya sa kalipay, alam kanimo. Tungod sa gibuhat mo, mulukso kami Ginoo, alam kanimo. Tunod sa kalipay, masayaw kami, O Diyos. Para kanimo, mulukso kami Ginoo, alam kanimo. Tunod sa kalipay, masayaw kami, O Diyos. Para kanimo lang. Andiya kami, O Diyos, na mga anak mo. Mag-awit ang pagdaig, magkasaya sa kalipay, alang kanimo. Kay imo mingipili, andiya kami, O Diyos, na mga anak mo. Mag-awit ang pagdaig, magkasaya sa kalipay, alang kanimo. Tungod sa gibuhat mo, mulukso kami Ginoo, alam kanimo. Tungod sa kalipay, masayaw kami, O Diyos. Para kanimo, mulukso kami Ginoo, alam kanimo. Tungod sa kalipay, masayaw kami, O Diyos. Para kanimo, mulukso kami Ginoo, alam kanimo. Tungod sa kalipay, masayaw kami, O Diyos. Para kanimo, mulukso kami Ginoo, alam kanimo. Tungod sa kalipay, masayaw kami, O Diyos. Para kanimo lang. Para kanimo lang. Para kanimo lang. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kami mo worship sa imong ngalan. We will focus ourselves, Ginoo, karon. Kay karon ng takda, Ginoo, nga para sa imuha, Lord. Lord, this worship, Lord, among gibuhat, Ginoo, sa pag-praise sa imong ngalan. Gamay ra ni taon, Ginoo. But Lord, gihatag namo buo-buo, kasing-kasing ang pagdayeg sa imo. Yes, Jesus. Sa presensya mo,
may kalipay ako. Yes, Lord. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ako. Kinabuhi ko, ihalad kanimo. Sa presensya mo, may kalipay ako. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ako. Kinabuhi ko, ihalad kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka, ug halaran ning kinabuhi ko. Sa presensya mo, may kalipay ako. Yes, Jesus. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ako. Kinabuhi ko, ihalad kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka, ug halaran ning kinabuhi ko. O Ginoo, daygon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka, ug halaran ning kinabuhi ko. O Ginoo, o Ginoo, daygon ko ikaw, o Ginoo. Simbahon ka, ug halaran ning kinabuhi ko. Yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Sa presensya mo, may kalipay ako. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ako. Kinabuhi ko, ihalad kanimo. Sa presensya mo, may kalipay ako. Sa presensya mo, may kalinaw
Sa presensya mo may kaayuan ako. Kinabuhi ko ihalad kanimo, O Ginoo. Daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O galaran, ning kinabuhi ko, O Ginoo, O Ginoo. Daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O galaran, ning kinabuhi ko, O Ginoo, O Ginoo. Daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O galaran, ning kinabuhi ko. Yes, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Yes, ibalik na mo sa tanan sa imong ngalan, Ginoo. Yes, Jesus, kitong word gamhanan ka nga Diyos na among gialagaran. Lord Jesus. Yes, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsali. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamanan ka, O Diyos sa kahanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Yes, Jesus. Yes, Lord. We worship you. Pagkatahong gayot sa imong ngalan. Kay kaman ng kaluwasan.
Dat ako ngadto sa imong trono. Kay gusto ko makauban kanimo. Gamanan ka, O Diyos sa kanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Gamanan ka, O Diyos sa kanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Yes, Jesus. Lord, we trust you with all our heart, Lord. We worship you, Lord. Mutuo ko, musaling ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagunsad mo kanako. Mutuo ko, musaling ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagunsad mo kanako. Mutuo ko, musaling ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagunsad mo kanako. Mutuo ko, musaling ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipagunsad. Gamanan ka, O Diyos sa kanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa
kalibutan. Gamanan ka, gamanan ka, O Diyos sa kahanturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Yes, Lord. Lord, we worship you. We honor your name, Yes, Jesus, Lord, dawata ka ni sama sa makumot nga insenso, Lord. Lord, itugyan na mo ang tanan, Ginoo. Itungod, ikaw among gamhanan nga Diyos, kagialagaran. Dalaygon ka, Ginoo. Dungog o himaya among igabalik sa imong ngalan. Ang tanan anak sa Diyos magaingon og amen. O ganat og makalusog nga palakpak atumboy nga Diyos. Hallelujah. So nindot gid mudahig sa atong buhi nga Dios, no? Murag wala may nagimin, isar ka buk nadunggan. So karon ang time nga maminaw ta sa atong sa pulong sa atong buhi nga Dios. Pero sa dili pa, kisay magalad og awit diha sa atong buhi nga Dios. Si Arbe daw malad. Lingon-lingon man. Si Ate Quincy daw malad. Dili man. Si Balong. Ang lingi man sa gawas. Praise. Praise. Praise God. Yes. Praise. So, praise God no, mangita sa migkanta.
So praise God no, Praise magahalad mig awit na nagauluhan og imong gunit. Wala ko kabalong ano nga imo man tong giato. Bitaw mo gayong ako nganong gibuhato ay sa kangit-ngit sa dala nabalan mo ako ngalan bitaw mo gayod ako di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sisi imo kong gibalungi gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban wala ko kabalong ano Na imo man kong giadto, dili gayud ko katuo. Nganong gibuhat to, bisan kangit-ngit sa dala, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayud ako. Di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sisi imo kong gibalingi gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban imong gunit di ko makabuhi imong sitsit imo kong gipalingi gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan kung mga imong gipalaban takos kang alagaran mga salagi bayran bisan dili ang ayan napakamatyan mahigugmaon ka wala na'y lain pa salamat o Jesus gihuman mo ang tanan takos ng alagaran mga salagi bayran bisan dili ang ayan napakamatyan mahigugmaon ka wala na'y lain pa salamat o Jesus gihuman mo ang tanan Ibuhat mo, gihuman mo ang tanan imong gunit di ko makabuhi imong sitsit imo kong gipaluni gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan
mga imong gipalaban, imong gunit, di ko makabuhi, imong sitsit, imo kong gipalingit, gibuhat ang tanan alang sa akong kaluwasan. Gumanang Imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman, Akong kapakyasan, nga imong gipasan. Gipakita mo nga kaya ang tanan. Praise God. Akong ginabalik sa tuming atyas. Hallelujah. Hallelujah. Ato daw kantahon di, imong gunit nindot kay no. Imong gunit, di ba? Di ko makabuhi, imong sit-sit, di ko gibuhat mo ang tanan alang sa kong kaluwasan. Nindot kayong minsay sa awit. Amen? No? Gibuhat sa tanan, no? Gibuhat gid sa Ginoo ang tanan. Dili man unta angay nga kita, no? Sa tinuod lang dili gid unta angay. Pero tungod sa grasya ug pabor sa Dios, gibuhat niya ang tanan para ikaw ug ako maluwas. Amen. Palakpakan nato tong buhi nga Dios. Hallelujah. So dili ta maglangan ang iyong pagkamos pagpanindog alang sa pagrespeto sa pulong sa Dios. Diya makita kung aduna ka may Bible, no? Ito yan. Sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. No, unang Pedro. Nakita na? Nakita na? Si Amen. Wala man. No, so akong basahon, sundan na sa inyong mga mata. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Nagaingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Magaampo ta. Dalay ko nagpahigugmaw ng mga Diyos. Salamat Lord ng taknas kabuntagon. Salamat Amahan sa imong mensahe karon nga ang mensahe nimo Ginoong Dios nga kini among mapatian karon nga amo kini kinabuhi ugad. Sa dihang kami mga lagad magpadayon diya kanimo Ginoo. Lord, hiugi ka ko nga imong ubos nga lagad kay nasayod ko Lord limitasyon lang gid ang akong kaalam, but Lord naga-rely lang ako diya kanimo Ginoong Dios kay nasayod ko ikaw gyud ang kaalam sa tanan. Dalay kong ka Lord sa walay katapusan kining tanan akong ginatugyan sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Magapanglingkod ang tanan. So nindot kay ang minsay sa awit nagaingon imong gunit, no? Hallelujah. Praise God. Maragluya man. Praise God. No, ayaw kabati sa imong problema karong unsay naa adya, no? Mato pa niya ang pulong sa Dios nagaingon, ako kining gitimahan, itugyan ang tanan nimong kabalaka sa Dios. No? Diya makita sa
unang Pedro, no? Ingon niya, ang utang niini si Apostol Pedro, no? Kini nga mensahe yang giadres ang mga Kristohanon nga nag-antos sa paglutos o pag-atubang sa nagkalain-lain nga mga pagsulay sa Asia Minor, no? Kining si Pedro, no? Sa unang Pedro, no? Gidasig sila ni Pedro nga magpabiling, magpainubsanon o musalig sa pag-atiman sa Dios, no? Gihagit niya ang mga Kristohanon dito sa Asia Minor, no? Ang kabalaka usahay kasinatian sa matag tao. No, kaning kabalaka kabalo ko nga kitang tanan adunay lahi-lahi nga mga kabalaka. Amen. Although nga natay magkaparihas pero nagay magkalahi-lahi gyud. No? Mahimong kabalaka sa pamilya, panglawas, pinansyal, ministeryo o kaugmaon. Apan ang mensahe ni Pedro mao nga dili nato kinahanglan pasanon kini nga kitara. No, gihagita ni Pedro. No, ibin sa among kinabuhi. Ang Dios nagdapit kanato nga itugyan ng tanan natong kabalaka ngadto kaniya. Amen. Kinsa dunay problema diya? No, kami nay problema. Kamo nay problema. Naidagko nga problema, naigagmay nga problema, pareha lang na problema. No? Amen. No? Ingon niya, na kinahanglan atong itugyan dito sa Dios ang atong mga kabalaka. Dili nato itugyan sa tao. Kayo itugyan nimo na sa tao, magsamot ang iyang problema, magdugang. Amen? Kung ang imong problema, imong gitugyan sa imong isig ka tao, naghatag kag kabugaton sa imong isig ka tao, igsoon. Amen. No? Aduna tay pipila ka puntos nga atong pagahisgutan karon. 3 ka puntos, no? Nga importante kay nato atong pagatun-an. Una, itugyan ang tanan nga kabalaka sa Dios. No? Ingon pa sa mensahe sa Dios, itugyan ang tanan, no? Tanan katong kabugaton kanang naa sa atong kinabuhi karon. No? Itugyan ninyo kaniya ang tanan, dili sa kuha. Ayaw nyo gitugyan sa kuha kay tao raman ko. Kung inyo kung siran puno sa mga problema, simpre bationg pagod problema. Amen. Kung ang tao imong siran sa problema, nga puno siya sa problema, mingon pa siya, nagsamok-sabok traman kag kadugang sa kung problema yung tao noy. Na pero kung musir ka sa Ginoo, maliban anang nakay problema, pwera lang kung ang imong gisiran mudawat sa imong mga ko ato ng iampo sa Ginoo. Amen. Amen. No? Kinahanglan kanatong problema nga atong itugyan, una-una itugyan nato sa Dios. Itugyan nato sa Dios kaning atong problema nga kabugaton atong ginadala-dalas tibok natong kinabuhi. Wala may lain makasulbad niya na igsoon. Amen? Dili imong isikatao, dili imong ginikanan, dili ako. Instrumento lang ko gamiton sa Dios aron sa pag-ampo. Pero ang tinuod, atong itugyan ang atong kabalaka ngadto sa Dios. Ang pulong nga itugyan, nagpasabot sa pagbutang o pagpasan ngadto sa lain. No? Dili nato kinahanglan huptan. No, kaning problema nato dili nato kinahanglan nga atong lumon-lumon. Na kanang usahay magud kanang natay problema nga kung atong lumon-lumon kadugayan mubutong nga mubutog gyud ka ug di nimo itugyan sa Ginoo. Amen. Pero kung nakay problema nga imong gidaladala, Lord, ako ning itugyan kanimo. No? No, dili nato kinahanglan huptan ang atong kabalaka. Kinahanglan nato kini isalig sa Ginoo. Pinaagi sa unsang pinaagi kung atong isalig sa Ginoo. Nabay magbuhat kung atong lang isalig sa Ginoo, kinahanglan atong isalig pinaagi sa pag-ampo. Amen. Amen. No, atong isalig sa Ginoo.
Hallelujah. Ingon pa na diya, ayaw kamo kabalaka, matod pa sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, no, ingon niya, ayaw kamo kabalaka, mahitungod sa bisan unsa, kuntili sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo, no, kinahanglan sa pinaagi sa pag-ampo o pangamuyo uban ang pagpasalamat. Pasalamati igsoon kanang problema nga naa sa imong kasing-kasing. Matod pa ni Job, no, kung atong sutaon ang kinabuhi ni Job sa dihang siya isa ka mayamang tao, no? Grabe kadaghan iyang bahandi sa dihang niabtan siya problema, gipamatay ang iyang mga anak, gipamatay ang iyang mga kahiyupan, ang iyang mga kabtangan gikuha o lahi pagyud ngo gibiyaan pagit sa siyang asawa. Unsay gibuhat ni Job? Iyang gipasalamatan ngadto sa Dios ang tanan. Mahimo pa nato ngayong anak punta? Bisag baby ayaw na ka, bisag daug-daugo na ka, pasalamati ang Ginoo igsoon. Amen. No? Ingon pa niya sa Psalms. Niya, itukyan ang imong lulan ngadto kang Jehova og siya magasustento, no? Kung ato daw nang itukyan ang atong problema, ang Ginoo nagsaad siya magsustento. Amen. Motoo ba mo ang Dios mo supply sa tanang gikinahanglan nato? No? Dili niya tugutan nga matarog ang matarong. No, dili niya tugutan kining sama nato karon nga adunay paglaom ngadto sa Dios. Dili tugutan niya nga daug-daugon sa kalaban. Amen. No? No, ayaw pag-ana, no, ayaw pa sa ana. Kanang imong problema, ayaw pa sa ana. Kay kanang kung manutis gud nimo kanang sige ka gunahuna og problema sa imong kinabuhi, kadugayan di ba manutis nimo murag mapraning na ka. Amen. Kay ang imong una-una dito ra man natutok. Ang imong una-una wala na kay lain dito ra gyud sa problema. Kung saon nimo pagsulbad pero ang tinuod nga ang kasulbaran naa sa Dios ang kasulbaran. Wala sa imong isig katao igsoon. Mugamit lang ang Dios og tao aron gamiton sa imong problema sa pagsulbad sa imong problema. Amen. No? Kinahanglan, no, dili nato pasaanon ang problema nga ang Dios mismo nag-ingon nga ang iyang daton data kini sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Atong dalon sa Dios. No, kami sahay ni Pastora, si Pastora na problema. Problema na mo sa panimalay, okay lang, career kayo. Problema siyang trabaho, grabe, toxic kayo. Amen? Usahay maluoy na kung maabot siya diri, luya na kayo. Mahawa diri sa balay, lagsik pa kayo, pag-abot sa balay, pagkahapon, luya na kayo. No? Dugangan pagig problema. Ko Lord, usahay muhilak ni dili lang ninyo makita sa among panagway kung tanaw ninyo ang mga pastor, dili lang ninyo makita kung adunay problema sa tinuod lang dagko kay may problema. Pero kana amo ginang ginapasalamatan sa Dios. I hope kaning problema ninyo pasalamati na sa Ginoo igsoon. Amen. No? Kinahanglan dato nato pinaagis sa mga pag-ampo. Ikaduha, saligi ang pag-atiman sa Dios, no? Kay siya nagaatiman kaninyo. Ingon niya, sa atong kadasig sa pagtugyan sa kabalaka mao ang gugma ug pag-atiman sa Dios, no? Kaning atong pagkabalaka, no? Kinahanglan atong itugyan sa Dios, ginaatiman ta sa Ginoo igsoon, wala ta ginapasagdan. Amen? Labi na kining mga balo, no? Grabe ginang promise sa Ginoo ngadto kanila. Dili o dili ginasla pasagdan sa Dios. Amen. No? Labi na kitang tanan nga na matinud-anon sa Dios, nga nagad sa Ginoo, dili o dili ta pasagdan sa Dios, no? Ang Dios andam mudawat sa atong mga palasanon.
No, ang Ginoo andam na siya mudawat. Unsay pamaagi, tawaga lang ang Ginoo. Unsaong pagdawat sa tabang sa Ginoo gikan kanimo. Unsaong pag-rescue sa Ginoo dili ka mo tabang sa Ginoo. Kinahanglan mangayo tagtabang sa Dios. No kanapitaw nga imong balay kung masunog, musinggit kag tabang, daghan man manabang. Di ba? Atong palungon, tubig atong basligan. How much more kung manawag ta sa Ginoo? Kung ato na kay bukaton nga problema nga dili na nimo makaya, tawga ang Ginoo igsoon. Amen. No? Kay siya ra gyud ang gasulbad sa tanan, no? Ingon niya, palasanon og makapalikon kanato dili niya biyaan ang mga musalig kaniya. Ang pangutana karon, gasalig ba mo sa Dios? Murag hinay raman kayo? Gasalig ba mo sa Ginoo? Murag hinay kayo ba? Murag gamay lang. Gasalig ba mo sa Ginoo? Hallelujah, atong palakpakan atong buhi nga Dios. Naingon pa niya, ang inyong amahan, no? Nga langit nun, nahibalo nga kinahanglan ninyo kining tanan, apan pangita ang, no? Ingon niya, pangita una ang Dios. Kani mga kahibulungan ninyo sa Mateo 6:33, no, unasa ang Ginoo? Unasa ang Dios. Kaya dili na itong unahon ng Dios, kung saan ni mo pagtawag sa Ginoo kung wala gagapanampit sa Ginoo. Kanang nagoy gapangayog panabang nga tabang, di ba makadungog ka, magaling nga sa sa man siya ron, atong tabangan. Pero kung dili ka manawag og tabang, di jud katawangan. Amen? Pero kung sa Ginoo ka manawag og tabang, Lord, tabang, kay di na gid nako kaya. Ana mi sahay mga alagad sa Ginoo sa dihang di na gid mo kaya mga kabugaton, among ipasa Dios ang tanan. No, dito na ko ihilak si Ginoo. Lord, tabangi ko. No, kay grabe gyud dili gid lalim mamastor igsoon. Kung ano tuna mo yung mga plano mamastor, sultihan ko daan ka mo, no? Hagiton tagi mo sultihan tagi mo daan. Kinahanglan taason ninyo inyong pasensya, kinahanglan aduna mo'y taas nga pagpailog. No? Kaya dili gid lalim. No? Tanawon ako si Pastor Joshua, batanon pa kayo. No, mapuno na sa problema, magkatiguang gina sa tanawon. Pero grasya pabor lang si Ginoo, kung naa kay Ginoo, naa man siya ginasaligan nga dako pa sa tanang problema. Amen. Kung naamoy gisaligan nga mas dako pa sa inyong problema, dalay ko ng atong buhay nga Dios. Amen? Ang atong kadasig sa pagtugyan sa kabalaka mao ang gugma o pagkatiman sa Dios. No, dili siya walay pagtagad sa atong kahimtang. Nasayod siya sa atong kahimtang karon. Nakita niya ang imong kahimtang karon o matinumanon siya sa iyang mga saad. No, dili siya bakakon. Ang iyang gisaad sa iyang mga katawhan kaniadto matuman og matuman hangtod sa ato karon. Amen. No? Ingon pa niya sa Isaiah 41:10, ingon niya, ayaw kahadlok, kaya ko magauban kanimo, ligunon ko ikaw. No? Ingon niya, ligunon pagyud kaniya. Tabangan ko ikaw, tabangan pagyud. Amen? Og suportahan ko ikaw pinaagi sa akong matarong nga kamot. No, grabe ang promise sa Ginoo. Last, no? Kung usahay murag walay tubag ang imong pagampo, padayon gyapon. Ayaw na nga mundang na Lord, wa may tubag ang akong mga pagampo. Pagsalig ang Dios naglihok sa iyang hustong panahon. No, tamang panahon ra gyud ang ginabuhat sa Dios. Dili siya muna, dili siya mulahi, sakto ra gyud ang iyang paglihok. Amen. Last, ang pagsalig sa Dios naghatag og kalinaw. Kaning musalig dito sa Ginoo, hatagan day tag kalinaw sa atong buhi nga Dios, no?
kung itugyan nato ang atong kabalaka sa Dios, ang resulta mao ang kalinaw sa kasing-kasing. Kung aduna kay problema, kung aduna kay kabugaton, kung imong itugyan sa Ginoo, hatagan kag kalinaw sa imong kasing-kasing. Amen. Amen. No? Hatagan tag kalinaw. Ingong panadya. No? Sa John 14:27 ingon niya, ang kalinaw akong ibilin kaninyo. No? Kani nga kalinaw, klaro kayo. Ang akong kalinaw alang akong ihatag kaninyo dili sama sa gihatag sa kalibutan ayaw kalisang og kadlok, no? Tinuod gyud ang pulong sa Dios, mao kani ang pulong sa Dios, ang promesa sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato ang kilinaw sa atong kasing-kasing dili ikatandi niining kalibutana. Amen. Kung aduna tay puno sa problema, kung aduna tay puno sa pagsulay, kabalaka, kung atong itugyan sa Ginoo, simple lang kayo. Hayahay kayo, walay libog. Kaya ang tanan, adunay kasulbaran. Amen. No? Ang problema, mahimong anaa pa, apan, ang Dios maghatag og kusog o kalinaw aron muatubang sa tanan nga mga problema. No, itugyan to sa Ginoo pagkahuman, pagkagabi matulog ta, hatagan tag kusog sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Ang Kristohanon dili mailhan nga walay problema. No, sa atong panagway dili mailhan. Say katawa lang pero sulod sa atong dugan aduna nay sa atong una-una daghan na kay naglatagaw na tong una-una. No? Labi na kaning mama nga nadiri, ang mama nasa guwas, ang kabalaka na igsoon, sultihan ko ikaw. Grabe gyud walay kabutangan. Pero good thing lang kay na sila Dios nga ilang giatiman, no? Ang imong papa tuwa sa layo naningkamot para sa mga kabataan, ang kabalaka na igsoon walay kabutangan. Ang una-una anak kanunay naa sa pamilya, naa sa asawa, naa sa anak. Kumusta na ka ang akong mga anak dito? No? Kita diri isilang kayo pero ang ilang kasing-kasing puno sa kabalaka. Pero ang pulong sa Dios naghagit sa matag usa kanato nga kinahanglan atong itugyan kining tanan natong kabalaka. Kay nasayod ko ang Dios mao imuhatag og kasulbaran niini. Noong unang Pedro 5:7, usa ka imbitasyon gikan sa Dios. Wala siya magingon nga atong kabalaka dili importante. No? Hinoon iyang giingon nga daton nato kini ngadto kaniya, dili daton nato sa atong isig katawo kundi ngadto kaniya. Bisan unsa kadako ang imong gibati karon, ang Dios mas dako kaysa imong kabalaka karon igsoon. Kanang dako ni mga problema, ang Dios mas dako pagit ana. Ang atong responsibilidad mao ang pagtugyan o ang responsibilidad sa Dios mao ang pag-atiman kanato igsoon. Mao kana ang responsibilidad sa atong buhi nga Dios. So bago ko nitapuson ang mensahe sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, unsa man ang imong kabalaka nga imong gidala karon, wala ko masayod niya na unsa na nga mga problema, ayaw kini pasaana igsoon nga ikaw lang. Itugyan kini ngadto sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo o pagsalig. Kay ang Dios nga atong giatog galagaran, dili lang gamhanan, apan pinanggaon sab. Itugyan niya, no? Itugyan ninyo kaniya ang tanan ninyong kabalaka. Ayaw gibilin dili sa musulod sa kasing-kasing, kinahanglan atong itugyan. Kay siya nagaatiman kaninyo, himuwa kani nga imong practice matag-adlaw. Kinahanglan sa matag-adlaw, ato yung itugyan kanunay sa Dios ang tanan. Sa atong kaugmaon, unsa pa na diha sa mga problema o mga sinati nimo, ang kalinaw nga gikan lamang sa Dios. No? Dili makahatag ang kalibutan niini, dili makahatag ang imong sikataw nga kalinaw,
Apan diya lang sa Dios atong makita ang kalinaw nga atong gipangita sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Dalay ko ng atong buhi nga Dios. No? Akong ibalik sa atong MC karon ug may buntag sa tanan. Nindot gyud ang pulong sa atong buhi nga Dios, no? Oh, asa man to itugyan atong mga kabalaka? Oh, sa Ginoo, murag nahinay man. Asa usab? Asa to? Ah, wala man. Murag wala minaw, nakatulog man siguro sa wali ni pastor. Oy. Magkaroon ng panahon mga ison, hatag na pasusab kita sa atong buhi nga Dios. Atong ibalik ang ikapulo nga iya sa para sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay uban ang pagtuo. Dayon ta ang Dios Musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah, muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay uban ang pagtuo. Dayon ta ang Dios musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ako ginangangyo si Pastor George sa pagampo sa atong tithes and offering. Kaya ito na po sa announcement. Pastora, announcement. Pastor George daw, announcement. Praise God, nakapadayon ng atong prayer meeting, visitation, nakapadayon gyapon. And then, sa mga youth. Are you blessed? Na-bless ba mo? Muraginay magayo, no? So, nga atong mga buluhaton diri sa simbahan, nagapadayon, meeting, nagapadayon, visitation, nagapadayon, no? Dito may ilatatay gahapon. So, nga akong kauban, sila Charlie, sila Puy, sila Ungel, sila Kyle, sila Sander. So, ginatrain ako ni si Charlie para sa visitation na siya akong ginapa-word of God. No, nga sa dira pa lang daan, matrain na sila. And then, kitsay sunod nga mudawat sa visitation. Diri sa dulo, kana gudo. Sa penganan ni. Kanang mangod Giselin. Dira minik Sunday, Saturday. Okay lang sa inyo ha?
Importante, basta na ay tao. Na mo diya, di ba? Sige, diya ta, sunod. Saturday, no? And then, unsa pa ba, Pastora? Ug wala na, kitsa isang leader karong coming Sunday. Lex? Kinsa Lex? And then, ang Sunday school teacher, kinsa na pod? O sige, o wala na kung kamong hangyon sa pagpanindog atong tapuson, no? Napapastora? Lo. So before ta magtapos no, this coming Friday moadto mi og si Abad Santos to extend help sa mga affected sa lindol. So kung kinsa tong gusto mo uban, I need 4 volunteers. Kung kinsa tong gusto mo uban, i-PM lang ko. Make sure na walay gamayng bata. So kani siya na budget is gikan ni sa akong mga friends, and I think mag ano pod si Mami no. So ang Mission Impossible, kauban sa mga friends ni Mami sa Germany, napot sila gi-extend nga amount nga amo ang ipalit o groceries para sa Jose Abad Santos. Then naapoy nag-extend og help para sa atuwa din sa church sa JCC Fatima o sa atong mga pipila ka mga lingkod sa siguro mo, medyo taas-taas ni gamay, sorry. So naapoy nag-extend og bugas, so 10 sacks na rice para sa atuwa diriya sa JCC Fatima. So since daghan mangutag tigadawat nga ayuda, ang ato mga pipila ka mga churches na mga friends nato is ginasharean po namo sila. So siguro ato ang distribution para sa ato adria is next Sunday. Sunday lang ta kay para timing nga nagasimba tanan. So this coming Friday amo ang target is Barangay Kamalyan, Barangay Butulan, and Barangay Nuwing. So, manotice na to, daghan naman dyan nag-extend og help dito. Pero, kanang pang short term lang yun siya ba na for this day, what about ugma, anak God. So, pipila na ko ka mga kaila jod, nagtap sila, naghatag sila og kanang anything nga para dito Then, nami mga nag-gather na mga sanina, mga bugas, mga groceries. Then, nag-additional po si Mami. So, kung kinsa tong gusto mo uban, at least 4. No, katong inyuhang kabubuton jod na muuban, naamantay sakyanan. Early ta maghawa, like 4 AM or 5 AM. Then mag-uli po ta mga 3 PM kanang hayag pa ang dalan. So dili ta mabalaka kay ato ang driver is Wito man dito ano. So sakyanan sa igsoon ni Attorney Bon ang amo ang gamiton. So and sa mga PAW team, regarding sa ato ang praise and worship team, kailangan dyan nato mag-pray. Actually, dili man dyan nato ma-perfect ang pagpagamit sa buluwaton sa Ginoo. Honestly, as pastor, dili, bisan kami ni Pastor George, even ang other pastors, dili yun nato ma-perfect ang pagpagamit sa Ginoo. Maybe dili pa nato